Guys, sino ang magandang motor? Nabangga si Ninja. Ay, hindi ko matuloy guys. Comment now. Yan guys, nagmumotor ako. Sabi guys, maubos na gas. Yun guys. Drip pa more. Listen guys. Please. Lapit na guys. Lapit naman ang gas station eh. Yun, drip pa ulit. Guys, sinanong ko yung nabanggang kotse. Motor pala. Eh guys, yan yung motor ko ngayon. Yan yung bago ko motor. Paalam!